GM 1525 loyalty. Sana all loyalty ticket. Hi Jay, nagbabalik. Shot, oh shot. Ang pangit. Kung isa ka sungay dara. Ano ko ang ganahan ng sungay. Shot oh. Shot kay para makatulog ko. Tempa. Shot-shotan na ba? Shot boy! Kaon. Oo. Nagkaon pa ka, Kuy? Nag-shot man po. Di lang napapakita. Ang naman ako sungay. Uy, di man mabot dala. Shot ko kay para makatulog ko, Kuy. Sayo pa ko ugma. Ano na ka? Trabaho. Ha? Trabaho. At trabaho ka, ugma? Pero ko gapon. Makulit na bata. Nagtago na mong itlog diha. Dungod kaya na ko yung electric fan ko eh. Ha? Dungod kaya na ko yung electric fan. Pero ko na split type. Pero katuyok. Dugay-dugay ba akong pauras diri ko eh. Di ba ka matulog? Ito pa, oy. Hi Sam. Shut off. Shut ka ba? Isa ko din. Kalimutan. Sa'yo naman ka matulog. Pamaman ako pa oras uy. Pamaman ko pa oras. Kapag ko na pa oras. Uy, naka-oras na kanina ba yun? Sinabot na to 1 hour. Isa ka oras lang. 1 hour kaping man to. Fighter kaya putihan pa. Nagyang pulse doon, nagata. Nagkuan ganina ang tawag ato, nag-energy karon nag-mule. No. Ano ko kanita po eh. Oh. Maglugod. Salamat, Turjan. Dito ko sa Pikas, pag katong ang live nga ano ba, tawag ato. Kadong ngayon makaikot. Pangit pa sa gag-ikot, maka-stress. Okay. Ala, di ka pa oras anak ko eh. Ano ka, day?
Dali ka Sunod kayo daw. magpa-oras. Magpa-oras Pam- ka niya. Pag manglak lang ka o gano'n. Pamampag ko ikuan. Pamampag ko ano saan tawagan ni? Pasitog piki. Kasi ito, Vicky. Pag nagpasit, kaya basig di ko kakuta. Sayang ra kong hago. Di ba, pwede naman kung dili ka mukuta. Pero mas hindi ito makuta. Kaya naisundot. Eh, masabi yun. Ano ba yan mo ito? Chat ko eh. Ah, sino magkapanghagad? Di man ko mainom. Yeah. Karoon ako makantay. Ah, sorry. Siya mag-inom siya. Mule gani no. It's mule. Diyan ka mo tan. Kasi ka lang takit. Tanong mo kung tinda. Kailangan lang pa rin yun. Ika, hindi nyo rin tala. Kay Roy. Ika ha, kunin yung duha. Ang saday mo. Uy, makoy saba ang multrick pan ba? Saglit na ako. Ganyan na, up ko. Ano yung saba? Koy. Koy, nasa man ang aircon na to dai? Nagdira daw na, Aircon ako na split. Jay. Kahit split type daw na. Sa man. Mute lang ko. Yawan, split type di mo ko eh. Uy, dili ka Hindi na maklaro lagi koy. ma-mute, no? Gag ma-mute man na ba? Nadas tulo ka ko ano, bagis. Oh, di ba ngit mo kayo? Kanisipuan. Makulit na bata. Nagugit pa ninyo. Ano ni? Uy, Jake, dito wala kang patawad. Uy, Jay, kahit dito wala kang patawad, gago. Matagal na talaga ako. Kung sa manigdili lagi ma-outcome. Hindi makadya, uy. Pero, Lolo, madungog ko. Madungog ko siya. Tungkol kayo. Gagi ni si Jonathan. Ganun Uy, ta. Jay, kahit dito wala kang patawad, gagi ka. Saka lang tama. Ayaw baba, koy. Di ara ka, koy. Ay, sigun ko, hindi ako, Sayaw, idol. Sayaw-sayawan ako, oh. Uy, nag-shot ko dili ba? Ikaw yung pasayawa. hindi mag-inom siya. Musayaw, bitan araw Yun na. na. Pwede man mo sayaw. Pero, wala ko sa bod magsayaw tayo. Wala sa mood. Ano ni Kuya Sai, pwede lang magsayaw. Pwede lang magsayaw din ah. Karungan na lang akong kilay, kaya maragwa na kadimawang kong kilay. Yan, nagana sila, oh. Ang mata, Shout out sa inyo ang tarandara, mga manyakis. mga manyagis. Hi mga kamanyakis. Welcome to my vlog. Mag-vlog na kung For today's video, day. For today's video, day. Sindisin ko, ba? Ay, mag-vlog ko na. Supportahin niya po ko nito. Siyempre. Support Punta nga punta ka siya. Siya, Roy. Support kasi Bakoy. Mga kamanyakis, welcome. Pwede na mo magluto.
Pwede na mo maglulo mga Pag mag-vlog ka, kamanyakis. mag-vlog po ko. Ang mga kahubag. Mga kahubag ug mata. Nang mata ang mga kuanon, mga nangatulog kay gahi ang mga itlog, ang mga oten. Dahil na, no? Oh, Meron sa ating pautog meron ng arong oras ha. May pautog man ko, Bito. alas 15. Muta ko eh. Yung otak ninyo, oh. gisimhot ang ilok. Pasimutar ko sila say. Uy, nahimasa ko gikan. Namutang ko og ganang talawa ko akong Dio, oh. Mut kay dili siya Dio. Ano siya? Pang whitening. Pang pahamis. Mut na. Muna lagi na sila puti ang ilok ko eh. Nangawala ng mga ubat biglo-lo. Mga kamanyakis. Ay, at Mami Bell, Mama Bell, Mama Bell. Hi, Ate Bell. Ano na ka man yakis? Okay ra po diha? Ay. Kuan kayo ba? Mama Bell. Kaurot kog duharon. Siya, taga Davao ba ka? Tulog yun ko. Ako kay taga Davao. Taga Davao ba ka siya? Ano man? Oo, Davao mo ko. ko. Basta dapat Davao siya. Downtown. Downtown mo ah? Sure eh. Yes. Lean on. Ligaw daw siya. Ligaw daw siya sa. Pasa ko siya kay labad sa ulo. Dili lang. Sakit sa ulo na. Si Makoy noon, si Makoy. Sakit sa ulo ang ang lucky. May Sakit sa ulo ngayon buya pero ako imong maayab siya dili lang ulo ang magsakit sa imo pati mata. Mura wala na kayo pa nag-live ba? maglagot ba? Nakita si mo sa manig tawanan ni Uni. Sorry ko. Aray. Ewan ako kay lab tiga ko eh. Bisan ning anak Punta ka siya. Oy, hi ko lang. Siya lang punta ka. Para 800. Kasayaw ka dol. Kita ka nag-ingkod ako. Kasayaw. Kasayaw ka dol. Ligod. Patukagod ko. Nana si Kula siya oh. Ha? Si Kulas? Nag-hi mo ko? Hi Kulas. Lagi ko nung hi Kulas. Kulas 500 ako las. Kay bahala sa imo ikaw bahala sa ako. Yun. Gago. Ginibot. Yung anak ko, kaya mabagsak ko ba na sa 30. Ikaw bahala sa ako. Siya, Kulas 500 tapos ako bahala sa imo para kay siya. Nag-ipon na siya para pang bagsak. Dugat pa itong 30 ko, mag-ipon pa mo. Nanapod ni si Aray ko, oh. Mong ganina, baka tayo magkikalagutan, Jay. Oh. Jay na, Bullshit yung buwangan. Nagkiklik naman sa kanya. pangit mo. Buwangan. Aray ko, Gago ng buwangan eh. mag-click ka ni Jay. Nanginginit ang iyang dugot Tarong sa nila. imo. Pagtarong di aray ko ha. Yeah. Ay may pa-open cam buwanga ka. Tukog ng biro. Okay, ayun ninyo awaya si Aray ko. Welcome to me. Iya ko, gyagit ka. Uy, kuya ni Aray ko. Uy, nakik ka do. Masakit
kay kaluoy kay aray ko ba. Declare ko ba eh. Shit siya. Diyan na aray ko. Tao Huwag lang. ka. Sumbong ka kang Oo Tatay niya. Digong ron. Tambay po mo direct pila ka oras. Sure naman. Pagtuin. Ikaw po eh. Ilang oras na tambay ko eh. Ilang. Basta ikaw. Sige kay tambay po ko. Uy, Jay, waday ka nag-one like pakuta or night life? Wala pa, bago pa ako nag-apply ghost. Bago pa ako nag-apply. Ikaw pa ka nag-apply? Oo, kaya bago na akong account good. Ano naman hindi ka ingat ang mga... Bago na akong account. Dito ikaw. Wala, ako nang gikuan. Ako nang kalimtan to kay dagatog kaagi dres ISIS sa una. Nag-shot gani ko no, kaya para pag human na ko shot, ani ron, tulog ko diretso. Grabe dipinsa sa pagbalik ni Mudam oy. Ah, Yan, no, naka-red na. oy. Naka-red na gani. Pag tulog din ako. Wala gani ka pa man. Kasi mga tana mo, namanti ba po? Ako namanti. Oh, wala daw siya namanti guys ha. Dili uso ako namanti pag patulog. Pagkuhan mo guys. Basta mo na sila. Patay ta ani. Masubo yun ta. Subok din mong lulo diha. Ayaw mo paglulo guys ha. Si Makoy Shot lang. ako. Downtown ra dai inyo dai siya. Di ate Ha? dabor dai inyo dai. Dabor dai ka dai. Damo ka? Wala ni uli ako diri sa Santo Tomas ron. Uy! Taga Santo Tomas ka? Oo. Kailan ka ni katong sa Facebook kasi dyan na agad. Taga Santo Tomas na siya. Oo. Ito naga vlog kan sa to. Bayot. Katuka ba ni Pikachu ko? Barkada na ko na. Mo to? Sure oy. Yaw ka si Jimbal matong Pikachu dre. Ito si Pikachu ba? Taga dre man to ba? Si Jimbal. Ha? Si Jimbal ba si Pikachu? Katong Pika. Manuno. Gagawin manununo yun sila sa imo. Magpalpal daw, maglulo. Okay, ayun mo. Nawag ni buwangan. Well, dyan na na. Lima na. Mo nagi hatag ni Shaira sa inyo no, libre. Magdusa kayo sa kanya. Bilang. Tanaw, rabi ka umutaman. Uy, siya. Tingnan ko siya. Mula baka diri sa kuwan. Sa Totubas. Hindi ka layo. Sige ko kihagad ni Bayot niya. Layo pa ayo ini. Kasi layo. 2 hours ray biyahe. Kung dili traffic, 1 hour lang. Di ba? Wala eh. Ubos ras Tagum. Unahan ras Carmen. Carmen sunod sa Tutumas. Mo na siya. Dili nakababot og Tagum. Ikaw lagi niya sa pa. Unahan pa itong tawag ko. Di ang Tagum, straight ratos Tagum sa di ba Panabo. Na paway man na dira, paway ba. Murag triangle ra bitaw. Murag pares dito sa kwan ba sa Bunawan dapit. Carmen, Santo Sa Tomas. ay sa padung sa. Tagom. Di. Oo na. Ay, di ba Panabo, pa straight man na sa padung na sa Tagum. Dito ang amo pawala man ka.
Pasulod maka-study ko karton na nagagsagingan ba. Bantay zero ka na tadi ko nga kumpanya. Nana po ni si aray ko o yawa ang buwangan eh. Yes. Ano? Unahan pa na doon. Record. Unahan na ang tago manggod. Unahan na maguna. Okay Doon lang na diri sa mga tago. Oo. Ako pagkabalo ng gold. Layo pa kayo natin tuba. Ang dilig Bantog. ko laan. Doon. Nga. Ay, og puhon na lang og muadto kog Davao. Pag-uban mo, di ba yun? Nagplano. Pag-chat, Di ko iyor. sa Facebook, kailangan ako, di ba yun? Oh, Ako'y- sige. Mula ako ko og business mo ko eh. Diba doon lang ka sa bitwig ko eh. Asa dapit? Asa dapit lang ako eh? Bitwig ba? Diba doon lang ka makoy sa Bislig? Ay, Bislik, Surigao. or layo. Surigao, layo na Surigao. Ayun, di ay. Pila ka oras biyahe adri padung sa gikan murag nasa mga 6 hours biyahe. Damang Kanan. mga goy, kuan lang, Dabot. like 7 Dabot. hours lang kapin. Davao to Surigao, dayo eh. Kabat po nagwalo ka oras or 7. Di ayun sige laag dol kasi maunsa ka unsa pa kailado. Dili man, pira man. Pasuki ganito kadagang kaila. Raymond, adtoon daw kanila silang balay. Pero dili jud ko ninyo mailhan o Shaira or Sasha. Pagmulaag ko, Oo. nakabalo, Yan man. nakabalot. Yaw mo magasay. Did yun ako ipagkita ko dato. Basta Kung gagaya nakailan sa akong Android ba sa Bigo niya, taga Davao ra pud makitaan ko mag short ni sa Bigo mo. Yawa may nang bayanan na. yawa ang bayana na. Naga kuha na sa una. Tatlo. Basta kinabata. Yawa. Lo, patay. Basta wala siya na shoot na eh. Yawa si brother siya ba? Si brother nga to dire sa Santo Tomas. Oh, brother, Oh, dito sa Santo Tomas. Oh, si brother ba? taga Davao naman ko na siya. Ganun, taga Davao, yung papa, general ba, yung papa, no, bantog, di ba, nadakpan, masya sa, kuan, marijuana. Uy, dili man to tinuod. Uy, kay kuwan naman to siya ato. Uy. Ganun, naman din, yung mama, ba, ano, kuan, ba, ano, kanang, attorney niya, yung papa, general, ba, ano. Concern kayo sa kuha si Raymond. Salamat, Raymond, ha. Appreciate kayo na. Pero wala man kung siya ikuan ato, uy, kay naman sila ebidensya, igo naman siya kuan ato. Oo. I-set up kayo siya, no. Talig lang, ka na murag na yan, na ba? Oo, kung tulingig, mangguto siya ba, naman siya sakit. Sabi siya, di ba na siya pag-issue karon ang issue niya nga gusto niya baboy na halal. Gagulit Baboy kayo, no, na niya, halal. bastos ka sa Muslim ba, bastos gani, no. Isaka pa siya sa round ball dito sa kuan. Shay. Nikat-kat siya atong round ball dito sa kuan. Sa Sultan ba to? Cotabato ba? Tala-tala, ganino. Gago kay mao to siyang giadto siya sa kuan, mayor. Bugas man to og kuan, Bago kwarta. Oh, kwarta ba to? Yang ibutang dito. Manihan daw gago kay bata. Han.
Sa kaalam ko diri. Ipatawag Sige, bitaw. ano? Parang wa siya katingog bitaw kung pagpatawag sa iya ha. Ulba guys, ano? Kagong mga Muslim ito dito, oh. Yan sa kasi dito. Bigani ko siya kita bangan dito ba. Okay, no, bisa pagpapa niya, general, attorney yang mama patay. Kung anong siya dito, ihawon siya dito, patay Alam ko siya. pwede mga tao sa kabato. Okay, no? Ay, magbuak niya. Oo, ang hindi brother yun. Brother, ako na yung sister. Nice to meet you. Brother, manghita kog sister sa Jensan, iyaw ang buang. Nanghita kog sister sa Jensan. Nasa para ako sa dito, no? Tanawa lang ko din yung dito. Influencer na ba siya, no? Hindi pasagdan niya yung matrix sa Davao. Yung malaking buwan. So, dito ako sa Bangko Sentral nagbantay kay dagan dito ang sister. Wala na siya dito, ma. Bangko Sentral ba? Sa Bangko Sentral ba? Davao. Kitan ko lang siya dito, nag-live sa Facebook. Sa Yawa ang buwan dito. Central Bank ko siya. Di ba siya ga-live dito ganang gabi? Ano lang man siya? Half morning, hapon. Laro-laro yung buntag. Yawa ang buwan. Unang i-call siya games. Butangan siya. Ano siya buhay matrix. Yati, Hindi wala atin Davao, sa good. Davao. Hadlok kung kumasa agod-agod. Yawar kayo. Ako'y Di buhay mo, pa ba? basta matugog Davao. Basta matugog Davao, dili mo ko maglagot agod. Kapuyan mo ko gud. Dito ako sa kuan, mental, dito sa Dika Homes. Layo ako'y. Layo kay downtown no. Di ba eskwela kong kanto, kigagaw sa UM ba? Doon lang. Yung nga sa intro. Oh, dapit. Doon Hindi lang. akong pagumangkod diya sa kuan, sa agro. Pagmangkod ako. Ano ka agro? Dili na ba ka agro? Oh, diya sa Dahil kuan. sa tikulan. Kalas ka na yung pamasahe no. Kasi mental pa sa gikan. Ay, dapat dili na siya nagkuyo. Mental pa sa gikan. Dapat Dito balay sa mong iyaan. Basta po, basta makalagog kuan siya. Yung nunta ka. Duman mo ako'y. Pwede rapod, pwede rapod. Koy, natuog naman siguro ni si Makoy. Tulad ng suro na. Koy, Makoy, natuog na kaniya na. Ano ang guya na Wala, naghagok pa si Makoy. hagok ng buang-buang. Tingnan na si Makoy ba? Nagnanga. Ito lang, langaw. Ang matukan. Koy, Makoy. Natuog na yun si Makoy. Ano yun niya ayun si Makoy? ID number, ganda tattoo idol. Mas maganda yan sa ano, personal. Di ba totoo, kita na nila kani mandiri o baba. Naglo-lo. Ito sila no, naglo-lo. Wait lang po guys, kaya na-erase sa computing. Aceton, nag-erase pa siya gamit ng aceton. Yan eh. Parang dili madaot ako ba? Daddy chill. Kasi madaot. Dugay erase. Yung sa likod mo, tato, mas maganda dyan.
Sa likod po pati Buhat at di namin makita. hindi namin nakita. Tayo nauutos ka pa. Tumalikod ka daw, gago. Na-erase na. Mutaan ka eh. Or siya ka ng bubble gum. Siton. Ay, siya rugby. Mo isog mo ginang asiton bagay. Liki magka chemicals ba na. Ay, kuha na gagi. Siya rugby Sarap cup. naman. Gagi ni Bentry. Bentry. Marami tao. Nakasimutan mo mag-rugby. Oo. Kasi ginagamit pa naman ng rugby sa una. Papilit ako sa mga sapatos. Ginasimot ko na muna. Mau yung tsog ba? Night Rider. See you in my dreams. Amping kanunay. Yawa si Raymond. Raymond. Good night. Basta haragon. See you in my dreams. Amping kanunay. Uy, kahadlong sa amping kanunay. Good night. Uy, natulog na yun si Makoy. Tulog na na eh. Wala na yun siya pag-asa nga Duty mabata. pagkatugma. Sa'yo ko Ano yung pagkugma. ganahan kay Makoy kay tulugan ta ba? Ulay pa ng hit. Makoy? Uy, pero si Kulas kay naagya ko si Kulas. Kulas, hindi pa kanila. Kulas. Gusto ka mo agap. Kulas. Itong kadayawan ng laag mo to. Diya dantan. Yes, kuan ba? Dabaw itong kadayawan. Ako naglaag. Di ko galaag basta init. Nagkugo na makulas. Di ko galaag ka ng kadayawan. Never joke ko nilaag. Ito no, basta taga Davao, diligi mo laag sa kadayawan ba? Kapoy, kung dagat taong crowded. Taga ko anoon ka ng mga mubiyahe good ikan lagyo. Kana sila di mo ga kung anong kadayawan, tanong Mga, kadayawan. mga turista. Mga Pero turista. ako, never ko since like almost 6 years, or 6 years na ko dun sa Davao. Never ko naglaagan ng kadayawan. Kay init kay siya. Okay, Aside init sa yung Davao. init, wala mo sa makuha. Uy, umutanaw lang ko. Di mo ko kwarta. Oo, Feeling na. practical education. Pero natulog na din si Makoy. Natulog na lang. Tinilog lagi na kong tiil. Ba't di pangit siya. Yag, bago Kasi pa na rin yung Makoy. apartment ra na siya. Apartment lang. Nag-rent ako rin. Pila rent sa bulan. Dati 6K siya, parang 5K na lang. Lugay po rin po na doon. Hmm. Lugay na po ako na din. Bigla na po po ang taon-taon. May tirada na ulas Davao ron sa kibangan mo diya.
Natulog naman si Makoy. Mas lagi kapoy niglulo si Makoy. Daoton ba daoton? Dili pa mo mga tulog. Ano ko magpa-oras ko sa pikas. Kato multi katugong kadag makaikot. Kaya mag-off na pag light. Jay, mag-end sa ko diri ha. Magpa-oras ko sa katong pikas. Uy, nangatuog naman ay. Ipanggapoy mo siguro mo. Mag-end sa ko guys. Buenas, ¿qué tal? ¿Vino? No, whisky, por favor. Gracias. Kasi kaya diha. 10 rounds taman. Bahala, manghubag lagi. Ako, asan 20K, asa? Kan na, mga palalulog dito. Tomar algo, comer, por favor. Por favor, ya estamos bien. Mucho gusto. Libre, pag dakog utin. Pag gamay utin, panguli mo. Siempre a los 100 por hora. Juan, ¿cómo va? Bien. Esta mañana viajó al exterior. Supsupon ako na. Sos, ay na. Ako may manupsup. Salió un trabajo, nos vamos a arrancar en Chile. Heh. Basi, pwede ta diha. Pwede kayo. La planificación que estabas haciendo ese trabajo tan eficiente. 6 rounds lang imo no, hangyo. Sukda sa. Son buenos a veces, ¿no? Como hubiera sido la necesidad, pero bueno. Es muy Ako na'y bahala. es en la familia. Sa gawas pa lang mo, sukdo na daan ako. Hoy, wa kaabot. Pauli dito. Te deseo lo mejor en Pati esta sa lubot, vida. tirahon ako. Sige, atik-atik. Caritos, y tienen tiempo para unos. 16 ang may di mo sa FB Idol. Oh, thanks. Sería rico, ¿no? Vamos, chao, muchachos. ¿Les gusta verlos? Hoy, wisdom. Que Pablo se Masimbaw kagutin. con su entidad. Di ko masupsupog bogutin. Si va a dejar que entienda con esta letra. Ay, Diyos ko, day. Taga-asa ka, madam. Taga Davao ra ko eh. Entonces me salió que sí. Di ko gasupsupog bogutin ha. Simbaw. Kasi pangkagid na yung utin di ha. Nya, feeling kayo mo. Madami ka pala tat sa idol sulit. Sulit na sulit ang uting niya. Naambot lang, taga-asa day ka. Sí, sí. Yes. Así pasa. Taga Davao ra pud to akong kuan na ex. Ay, masubot ra dyan po kung ingani akong laki o pato ingato. Okay na to siya. May gwapo-gwapo. Gwapo-gwapo. Pagamit na yun. Jensen ko, mi nangutana kinito, milabot. Joke lang. Makita na ninyo sa Central Bank. Ha, ha, ha. Ay mo kabala ka kaya kung kalahi na ata ng Central Bank kada gabi eh. Bishit mo.
Na diha ang mga lami sa Central Bank. Uy, ayaw mo pag ingunanaan ng mga babae sa Central Bank, kaya ning kamot na sila. Mga mo. Nilas, pag kay kano. Rapo kagwapo. Kani si Logan. Sus, gabaho ra ning itlog. Dabe, i-check na to. Napay pinaana-ana oh. Pinaana-ana. Sus, baho ra kag itlog eh. Pang panarapo dito sa imong kuan lubot. Panabon di ay. Kasi iguman ni mong kalibang ba, igora ka mga ano tubig. Panabon sa imong lubot dong. Sige nilas diha. Ayun din, ayaw mo pang lockdown o babae nga ka ng mga bayaran. Kananing kamot na sila. Wa mo hilab, te mo pang hilabot. Este mo. Bye, Logan. Basig ikaw dako na og bangag. Pangutan na akong ex. Kenneth. Pangutan na akong ex. Na akong ex dire. Asig sabak Kenneth kay basing gamay kagutin. Basta gagmay gutin, ana gyud na. Mute. Basing gamay kagutin, mo na makaingong kagdakog bangag. Ay mo pabangbuang mo kay naitig kuan dire na admin dire. Da mauna mag-comment lagi og kuan lagi dili maayo. Lagi mag-comment og bad. Hapit na ko mag 2 hours yun. Hapit na ba? Check sa lang ko. Ay, hapit na ko mag 2 hours. Mag 1 hour na lang po. Dapat pala di no, dapat morning ko magpa-oras kay para dili ko na ko maano. Dili sayang ang oras ni kahapon. Paraan na mula diba? Gani, mga palalo baya mo tanan. Halos yun mga followers na ko diri ayot. Mga palalo ni tanan. Siglo na sila, kita gwapa din sa Bigo, lo. Pwede naman mo comment ba? Dili lang pasobrahan. Di perki basa tagba ba, pasobrahan na po ninyo. Diba? Ay, patay na, nag-kiss na sila. Ano dyan, iyot na sila. Ako man na, o akong ex. Diba? Agad-agad na yun. Ako'y bahala sa inyo ngayon. Maning resulta, si tanaw og kuan. Di bagay gud kayo bito. Atik-atik ra ko diha. Pero kayo ton dito diha. Daw. Never mind, wag mag-kick yan, admin mo, maubos viewer mo. I don't care, maubos ang maubos. Mang-kick, ratag ka ng sobrahan na pud ka. Bastos, oy, ka ng, labi na mang lockdown, o ka ng mga babae nga ka ng nasa Central Bank. Ayaw mo pag-ingunan na. Kanindot anong magburing ka o pwede palang magburing ko. Okay ra. Sa pa ka, nagibayaran pa ka, giana pa ka, gipalamian pa ka. Diba? Og ako. Pero di man ko ana kay naman ko'y trabaho.
Santiago. Hago kayo kong trabaho, di lalim akong trabaho. Kapoy kayo. All day trabaho. Pero tagsara siya sa isa ka semana. Dili siya always. Dice que eso igual es el ámbito de funcionar alianzas y también crear relaciones. Di lalim akong trabaho, kabalo lang mo. Pero dili ta mo pabalon akong trabaho. Donaciones para su causa y nosotros contactos para los Sino po kasama niyo dyan? Y confirma la asistencia de las personas que nos interesan. Babae na uy ako ng friend. Perfecto. Tú apóyalo en todo lo que necesite y tú a ella. Imagino que puede trabajar ya. Sí, claro que sí. Sí, sin problema. Bien. Siguiente. Oye. La que te tiene por esa la vida. Kuha, uy. No sabes eso. Kuhan mo, uy. Kita na ko, babe. Sindi daw po. Santiago se le busca una vida. Naubog na akong kauban. Naubog na, kakaya pa nila. Shot sa, isig, gubog-gubog siya. Tulo-tulo ta. Ta, bala ka dyan. Bumili ko sa luman. Yan na, katulog ko ron. Bakit ako sa pupuan, be? Utin. Huwag libre utin dia. Pilihan ako. Yo con la fundación, pero primero quiero contarte lo que hace Santiago. Sí. Quiero que empieces a piloto de ayuda para la educación con el diseño. Tos, di ko na. Pues yo no creo que vayan a ir ustedes en un sitio. Chat kita. Nawa na oh. Daghala ka ni magsinog utin na. Tarungan na yung utin dia. Kaya nag-send sa kong utin, bahiwi ba ito? Di ko ka nakagiwi ng utin na. Di ko na kong straight ng utin na. Straight nga utin ang isend na. Ayun, ang iwi. Serioso campaña. Visit, matawanan Si dito. tu tipo de votación que tú ayudas en algo tan importante para ellos. Yo me encargo de reproducir esa información y así consolidamos el apoyo de todos los sectores populares en el Si Dailan, straight ni Gutin. Dapat to isa, hiwig Gutin. Seguro es una tranquiliza. Sada, balik ko. Kay gilok yun. Gilok. Kay ko anong balik ko. ¿Te parece que vamos a dar esa? Smirn off ko diha. Dali! Ibayad na pa deon. Napay nabilin sa rep. Contactos, porque lo que tenemos es que seguir explotando eso a través de la fundación. En la prensa. Sa imo, Sanmig, Smirn, or ako? Pili. Saludos a mi hermana. Pamili mo, sa may inyo. Lami na balik ko. Di, lagi ko anang balik ko. Nganong ipugos man yun mo ng balik ko. Imo mama. Yati sa imo mama, uy. Tik-atik man mo, eh. Ano ko nyo gatik ka, eh. Dere, o, isend din nyo inyong utin, dere, kay pilihan ako. Pilihan ako niya, i-post na ako, tag dayon na mo. Sama niyo, Gibulbul man nga utin. Patingin na kami. Kani akong admin, straight nag-utin. Si Daylan, yun, straight nag-utin. Baday. Bounce check. Dula, sige, bounce check dia. Pagkita ko ninyo, send na yun ninyo diri, oh, para makita na ko ba? Para ma-mention ako kinsa hiwig utin. Kani mga hiwig utin, di na mo send og utin nila, oy. Kayo, dako. Tumboy, imo type. Ay, tumboy, uy, naunsa mo ka. Lucky, magod akong type. Di na akong pahinga ba? Naisli ko sa sikreto nga na utin. Ay, Diyos ko, day. Ang say sikreto sa lips.
Next, dali ra na. Ay, ana-ana dayon no. Ana. Diba? Ay, pinaka sarap. Ipit, sarap ipaipit. Ipaipit na lang diha. Dako, anak duloy. Mas dako siya guti. Diba? Pakita ko, be. Sindi daw ko. Lagi mo sige piki-piki lagi. Kaya di lagi ko na piki-piki. Mukha ninyo eh. Lagot gani ko ron. Sindi ko da, be. Escuchame tanto tiempo. Dako totoy. Sakto naman ako totoy. Di ba siya dako? Sakto lang ni siya. Huwag gamit. Di ba po niya gamiton? Siguro niya gunitan. Dati to ha, dati. Kaunan ko na mo bangag karon. Huy! Akara ka utin eh. Dako kay gugutin. Sup-sup ka kagutin. Bayot manggug ko. Musugot ra mo. Patol mo. Palubot ra pag ko. Dako ra kong tutoy pero nakoy utin. Wala ko ka-focus sa kung ano ba. Akong show. We, sure ka? Sakto-sakto lang yun yung size akong tutoy, pero taas yung utin. Paula na yung kauban. Diba? Tina ko yung utin. Nya ganahan pa sa kuan ako yung utin. Ipakita na ako kung utin, be. Set sa mag-Gcash. Ay, Diyos ko. Grabe ha, oy. Kabalo na mo sa mga bayot ron nga. Mas gwapa pang bayot kaysa babae. Nalang may utin. Lami, dilaan ni mo. Wala lagi ko yung ano. Lagi ko yung bangag. Sa mukha, oy, balik-balik. Inagwa ko yung bangag. Sindan, di kang utin. Pakita naman sa kong utin niya, ha. Tawa. Dako kayo mong utin. Kaingon jud mo, hala siya ni, dako lagi kay siya gutin. Nakoy pictures na kong utin, fine pa, ulat lang. Wala nang yun, wala nang dyan yung nadigkan, di maon akong movie. Wala pa sila nag-iyot. Napadi ay. Kanang tanandol. Iyo, mag-viral pa lang po tala ka. Gabi po si Daylan. Uy, makahuy. Ay, kabala ka. Kana imong straight nga utin. Ako'y bala. Huwag mo subukan, masisira ang buhay mo. Tabangan ka to niya makagawa sa ang lucky akong crush. Crush ba ako po? Gagi ayo, abi pa lang ipakita di ka. Ay, kabala ka kay daghan mo. Di ka nag-iisa. Ibutang niya sa mental tong lucky, no? Wa na gyud siya do. Daw? Mindanao. Ako emo crush me. Sige, ako na nakaunin siguro. Utin na gini, bili ni Bilat. Di mo na siya buang.
Kasi tayo tayo. Dali ah. Di mo mo siya buang. Jeff Rocks pa iwan na po ka siya. Pag RC na Jeff Rocks, oy, sige, gara-gara diha. Kaya nagtanaw ko diri o kuan o jer. Uy, dong, hawa na rin dong kay masakpan ka. Wala, dali. Lapisti, dagan, dayon, talaka. Wah! Nawa na, napusin na. Agay, piskot. Dali. Yawa, niya salita, uy. Dali, ma'am. Wish, di lang tama iko. Ayun, nakatakas na siya. Piskot na rin. Tiwas. Jeff Rocks, pistot kadagko. Naka-tape. Tape no, guys. Say tape, uy. Ay, hala, nabili niyang eyeglass, ma'am. Mira, quiero mostrar algo. Mira, sabes de desayuno. ¿Qué opinas? Esto no sigue, mi amor. Kapit ng 4, mag-end na lang po taon-taon. Ay, pagka, wala pa dahil ko pa 2 hours, pero kapit na. ¿Qué tal? ¿Está bien? Kapit. Oh my gosh. BP. No, sí, una compañera del trabajo que terminó de nuevo y me dio por oírla, creo que es obviamente. Y cuando voy a contestar, no, a ver los malos, yo ya soy de Ilan ka dati kahit panghiram? Hmm? Como eso te chiquita. ¿Sabes qué estaba pensando, papá? Que podemos cruzar la frontera de Chile hasta Argentina. Ano sabi? Kinyo mo siya. Sa 30 lagi, Jeff Rocks. What are you doing? Bueno, no puedo aguantar. Tengo una sorpresa. Ahora me toqué. Sí, sí, la puedo estar haciendo. Qué mal. Yes, Jeff Rocks. Dailan Dam. Sana masaning daming account ni Dailan. Saman. Se trataba de una jugada. ¿Qué te pasa? ¿Cómo así? Es ahora que tengo que decir con quién hablo cuando hable, que me dice cosas. Tienes que decir nada. Aquí nada pasa real. Tanto porque me parece que la repugnante tú esté mal y le respondes de esa manera. ¿Por qué estás nervioso? No, no estoy nerviosa, se molesta que se sienta. Hair mo ni mo ang isa. Pwede ra po. Asaan eh? Pahiram ra po ako. Bahog lalat. Yawa. El viaje. Rajog nakatilaw kay makaingon og baho. Tal vez no es justo que usted esté toda su vida y estar conmigo para decirle ahora apoyarlo en eso. Claro, no. Que ayudemos en mi trabajo. La chiquita se hizo la idea. On the wings of love, Y estoy contigo. up and above the clouds, the only way. O, diba? Basta magpabuang-buang. Kick Largo, Jeff Rocks. Humot-humot kayo eh, tala, bugo. O, tanan niyo kong ex. Diba, may lagi to siya. O, Hapit ako mag 2 hours. 12 minutes na lang mag-end na ko. Mga hubag lagi mga video sa Facebook. Ana man na. Para yawa ka Jeff Rocks.
Yo quiero ser como Skin hair. Dili rin naman ni hair. Baga-baga pa ning hair. Uy, gamit. tienes que no pensar en eso, tienes que estar tratando. Pues sí, pero trata que todo es Mukha ni sa tiki, uy. ¿sabes? Na, utga na sa taan ni pastilan. Paglulo na. Ano mo, sige pa kayo Gcash, eh. Magyapon mo send. Guwapa lagi ka sa bata pa ka. Además, yo ya había Nakag nagkaon balot anak siya. O sea, yo renuncié a eso para que para mi hija. Malata na, udi gamit. Ay, Diyos ko dahil 12 minutes na lang mag-end ako. Entre los dos. ¿Puedes salir? No. ¿Qué se va? No. Thanks, Yummy. Samal to siya. ¿Qué pasó? ¿Por qué te sigues? Sí, ¿qué pasó? Thanks, Yum. ¿Qué pasó? Yummy, yummy, yummy. ¿Qué se va a pasar? Yo era lo que estaba haciendo como para nadie me persiguió en el palacio. Sige pa, Yum. Yeah, samal to katong nakapost sa Facebook, good. Punto. Es que te digo una organización, existe esta operación. ¿Tienes algo para decirte? Sí, hay algo que Thanks, Yummy. Pensé que podría afectarme lo suficiente para poder. el dinero tenía. Tapit ako again. 44. I love you. Ay, napa-I love you siya, oh. Naol. I love you too, Yum. Nabisi kong live, Yum. Waka reply. Yo también tuve que ir. Thanks. ¿Eres consciente que sabía que soy mi equipo? Don't wanna miss a thing. Mi familia. Y si a ti te iba a pasar algo, yo no me perdonaría. Nunca. Di na dyan ako kaya. Ay, my gosh. Pero con esto lo vamos a encontrar. Paspasin na niyo yung lolo, di ha, mayapit na ako mag-end live. Yummy, pagsugod naglolo. Ay, may yabog. Tenemos que asegurarnos que ese mercenario es para acabar con el poder. Baliw. Joke lang, Yummy. Sa may luluan diha nga wa man. Bahala na ka diha, problema na ni mo sa unya paglulo diha. Por eso toda la parte no sé. Con esto podemos mirar la relación de tus amigos. Pienso que son bien feo na raísimo kilos. Lisod po. Ako pa'y mag-adjust no. Paglulo mo diha. Nawa na si Yummy. Pit na malubat akong cellphone ko. Hot mommy ka siya. Yes! I'm a mama. I'm a mommy. Mamasita. Papuga ko siya. Bala ka diha, di ko. Pa-end ka na. Yes. Yummy. Magbagsak ka pa kasi mag-end na ako. Maya na po ko mag-relive. Mga gabi. Nagpa 2 hours lang ko dali. Pa-oras. Sige, ingat ka. Ya pensaste que vamos a llorar. Buang na. Pantukon ka mo. Okay, Yummy.
será genial. Gracias, gracias, vamos, sabía, sabía. A punto de nada. Bye, Yummy. Ok. Mi amor, al monstruo. Espera. Espera. Extraño tu usuario que Sala, makita na siya ron sa iyang bana. cuando se quedamos no tiene ningún problema. No tenía ningún problema cuando estaba sola. Pero hay que sobrevivir. Mira, cuando esto empezó como algo divertido, tranquilo, pero después se está convirtiéndose en mejor de canchas. Espera. Kukaan, sige. Kukaan ko eh. Quiero explicar un paso. ¿Qué? Malo mo siguro taan na siya. Murag, di man po siguro. Si como te haces sola por ahora, pues podríamos progresar ahí. Mm. No me gusta. No, I don't like it. Patay. Makita siya sa iyang bana. Go ahead. Go ahead. Yes, kita na yun siya sa iyang bana. Y bueno, la idea es dejarte bien instalada. Fue delicioso. Hola. Mis amores, ¿qué hacen aquí? Nakita na sa iyang bana. Bueno, pues lo lograron. Nos dejan divinos. Más. ¿Qué tengo haciendo para vos? Yo les dejo. Mucho gusto. Hablo la cosa. Se la abrís en la Ah, bueno, la Pangabit pa. perdón, se me olvidó presentarles. Mauricio. Nakita na iyang bana pero wala lang nag-react iyang bana. Les damos un grato éxito a Mauricio, ¿ok? Gracias. Está bien. Gracias. Qué delicia tenerlos acá, qué delicia verlos. Vamos a ir al club. La importancia es saber cómo va el evento. Pagala na to iyang bana. Muy bien, ya. ¿Así? Sí, muy bien. 2 hours na ba ko? Wait lang. Check na ko. Sí. No tenía realmente la lista de invitados. Okay, 11 minutes pa muli eh. Todo trabajo. Pero más federalidades va a ir allá. Sí, pero es lo que no. Claro, lo importante es que vaya a la red de partido, que es lo importante, como me gusta. Eso, así es. No se va a poner Yan o eh. Mag-end ko 11 after 11 minutes. 2 hours. 2 hours ako dari. ¿Quién es el público? ¿Vale? Kala mo dahil paglulo mo diya. Oye, te voy a hacer llamar a todos los invitados para confirmarlos. No, yo creo que ustedes se pueden encargar de eso. ¿En serio? ¿Verdad? Vamos. Hombres. Algo que tengo un pino más, ¿ok? No, igual no eres la única, así que no te preocupes. Si hay alguien que te pueda ayudar. Yo, tranquila. Es un caballo de una piscina. Nos vemos. Dale. No, espera, regálame un minuto, por favor. Por si necesito Sa kay batiyon siya mama no. Namingaw na kayo man na sila lulo. Bala mo diya. Sí, un tiempo porque tuve que hacer una remodelación del departamento, lo organizé, sí, yo entiendo, pero no, pero no, el departamento de mamá de todo, pásate ya, ¿qué me hace?
pues, y te agradezco de todo corazón, pero pues cuando llegó al Mario otra vez me toca volver a hacer, no venimos a llegar rápido. Tiene entendido que nada más, ¿no? Si tú no te imaginas que va a salir de rehabilitación, no va a querer darse un viaje, tú lo conoces. Si tienes toda la sí, yo diría que no lo sabe. Además, yo creo que cuando él regrese, Ah, dako kag bangag siya. O, ingana ka dako. Bukan, hindi papansin. es muy importante. Entonces, eso me parece muy bien. Y siendo así, pues, muchas gracias, se tomó la posibilidad de volver a conocer. Ya la formalidad, hombre, somos familia. Está hecho. Sí. A mí me parece que Rosario debe Siya, before mo mag-ana-ana, Basington o ka siya. Esperamos que lo tenga. Sington ra ko o ka na mo patong na mo. Sa una ra to ha. Pues allí nos vemos, mi querido doctor Espinosa. Es muy importante ayudar a los niños menos favorecidos de nuestro país. Hola, si quieres, sí, está bien. Te dijo uno de las llaves de la pantalla de los armarios. Oye, ¿qué te pasa? No me dejes aquí, Rosario. Con nuestro servicio a la comunidad. Necesita ayuda. Yo me siento mi hijo. Permíteme que llame en un momento. ¿Qué pena contigo? Yo hice eso. Así que tienes. Te calmas. Te calmas. Te calmas y te suelto. ¿Sí? ¿Sí? Yo no quería preocuparte, pero se me pasó. Resulta que el día que estábamos llevando con Mario al aeropuerto, cambió de opinión, no quería ir. Yo no podía dejar este asunto sin resolver y tuvimos que anunciarlo pues, por su parte. Hapit na ba? No inventes. Nag-loading naman po eh. Very dugay na siya. Siya, maitim ang loob ng bangag mo siya. Y yo no puedo mirarme cruzado de brazos. Idot pa jud siya nung patong lisod po. Kani si ano ba si Wisdom papansin na kaayo. Papansin naman ka oy. Comment. Ala nag-log na ko. ¿Cómo se te ocurre? Papansin na ka ha. Mura jud gag nga kakita. Rosario. Al siguiente. Basta wala ka kita, mapataka ra yaw-yaw, mauna. Avail lagi, 6K ang avail. Para dili ka masipataka yaw-yaw. Diba? Sige ra ka patakag yaw-yaw diha, wa ka kita. Nahubog akong kauban. Naunsa man ni siya, dumara ka kung anong giinom, bug naman. Kita siguro na siya. Wala na kita kay naunsa day mo? Thanks, bitch. Bayot. Ang sulod sa ato ang bilat pink na ha, dili ito. Yung sa ninyo pag-una-una. Wala na dyan una-una ba? Pagtanggal na ta. Yan na di ay 5 minutes pa. Kaayo, nahubog na akong Johnny. Nahubog na akong kauban. All the wings of love. Ako kay matulog na po ko ron, kinahubog man ko. Share, mas kiwa good. Secret Love. Hi Sasha. Hi Pod.
Daw, pila na ko ka minutes. Time pa. 3 minutes na lang, mag-end na ko. I am Dave from France. Hi Dave, nice to see you. Nice to see you, Dave. Hi Yummy. I have 3 minutes. What about na? Wala, nahadlok na siya. We like this for days, and we need for good.